Hello students, welcome back to Aspire Academy. Aspire Academy at a non-profit organization hoy jota ami education provide koru from classes 9 to classes 12 and amar YouTube channel ot hoday free videos jai tumaloke sabo para and for detailed classes and class information or karne class notes or karne amar website ot go enroll korile gutihini pai jaba. Aji ami chapter 5 start korim. Our chapter 5 to hoise natural vegetation and wildlife. Ami a chapter to pohim ki types of forest ase in India. Aru since India is a diverse country in its physiographic location, climate, to ami wildlife species or to differences dekhim, variations dekhim, beleg region or another region aloi. Then vegetation, key types of forest, key types of plants eta jagat grow kore and beleg eta jagat grow nokore. He jagatut keneko type of plants ba forest grow kore. Heikhini aji ami ei chapter to cover korim. Have you observed types of trees, bushes, grasses and birds in the fields and parks in and around your school? Tumaloke beleg dhoronor grasses, birds, gha, sorai dekhisane tumalokor school or usore pajore hetu hudise. Are they similar or are there variations? Aru sob sorai ba গছ গছনি আমি যি দেখো হেবুৰ সব একে নহয় আমি অলপ ডিফারেন্স হলেও দেখা পাও India being a vast country you can imagine the types of bioforms available throughout the country India এখন বহুত ডাঙৰ country হয় এখন কন্টিনেন্টৰ সমান কাৰণ ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্ট বুলিও কয় ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বুলিও কয় তো আমি ইমান ডাঙৰ এখন কান্ট্ৰিত এনেকুৱা ভেৰিয়েশনস আমি দেখা পাম বেলেগ plants beleg animals beleg types of birds beleg species of birds ami dekha pam eta jagate Our country India is one of the 12 mega biodiversity countries of the world Amar India 12 mega biodiversity of the countries or nijor place established korise yate bahut variety of biodiversities ami dekha pao with about 47,000 plant species India occupies 10th place in the world and 4th place in Asia in plant diversity aru plant diversity eta data collect kore kiman types of plant diversity amai dekha pao India tami 47,000 plant diversities dekha pao bahut beshi amar imagination okeo beshi variation of plants ami dekha pao that is 47,000 aru world or bhitorot India 10th position establish korise kiman diversities ase in plants and Asia bhitorot Asia continent or bhitorot India 4th position establish korise world or bhitor 10th position aru Asia continent or bhitor 4th position paise There are about 15,000 flowering plants in India which accounts for about 6% of the world's total flowering plants aru flowering plants jot flowers grow kore henekwa plants amar India 15,000 henekwa plants ase aru gote world of bhitorot 6% flowering plants amar India te pai The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. Aru flowering plants are bahireo amar bahut non-flowering plants ase jot flowers grow nokore. Henekwa plants kisumar naam koise jeneke hoise ferns, horu gha, algae, fungi heburot amar flowers grow nokore. India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. Aru India ami approximately exactly 90,000 nohoy 90,000 not keo beshi amar variety of species different types of animals fishes ami dekha pao bahut varieties ase eta average eta dhori dise je 90,000 man ase boli but 90,000 not keo beshi amar variety ase in species of animals fishes hekhini ami India dekha pao Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human
for a long time. Natural vegetation কাক কয়? Natural vegetation যোনবোৰ plants নিজে নিজে grow কৰে, আমি human efforts দিব নালাগে, আমি grow কৰিব নালাগে, আমি তাতে manure বা fertilizers দি grow কৰিব নালাগে, এই যোনবোৰ natural vegetation plants বোৰ নিজে নিজে grow কৰে আৰু humans এ interfere নকৰে সেই growth process টোক, সেইটোকে natural vegetation বুলি কয়। আৰু যোনবোৰ গছ আমি গ্ৰো কৰো, নিজে মেনিয়ৰ দিও, ৱাটাৰিং কৰো, ফাৰ্টিলাইজাৰ্স দিও, পেষ্টিসাইডস দিও, সেইবোৰ হিউমেন এফৰ্টস দি গ্ৰো কৰে যে, সেইবোৰ নেচাৰেল ভেজিটেশ্যন নহয়। নেচাৰেল ভেজিটেশ্যনছ বোৰ নিজে নিজে গ্ৰো কৰে ওভাৰ আ লং পিৰিয়ড অফ টাইম, আৰু তাতে হিউমেনছে ইন্টাৰফেয়াৰ নকৰে সেই গ্ৰোথ প্ৰচেছটো। Thus is termed as virgin vegetation. Since human interfere নকৰে, সেইকাৰণে তাৰ natural vegetation আন এটা নাম হৈছে virgin vegetation, because একো আমি fertilizers, pesticides, manure use নকৰি, সিহঁতে নিজে নিজে নিজৰ পৰাই grow কৰে। Thus, cultivated crops and fruits, orchids form part of vegetation but not natural vegetation. আৰু যোনবোৰ আমাৰ cultivated crops, fruits, orchids, যোনবোৰ আমি humans efforts পৰা grow কৰিছে, সেইবোৰ vegetation হয়, but সেইবোৰ আমি natural vegetation হিচাপে নধৰো। Natural vegetations বোৰ হ'ব সদায় নিজে নিজে self growth, সদায় নিজে নিজে যোনে grow কৰে, সেইবোৰ আমাৰ natural vegetation হ'ব। আৰু যোনবোৰ crops আমি grow কৰো, farmers বোৰে grow কৰে, then orchids বোৰ আমি grow কৰো, আমাৰ ঘৰত থকা গছ গছনিখিনি যে আমি grow কৰিছো, সেইখিনি আমি vegetation বুলি কম, but আমি natural vegetation বুলি নকওঁ, because সিহঁতে নিজে নিজে grow কৰা নাই, human efforts পৰা grow কৰিছে, সিহঁতৰ growth processত humane intervene কৰিছে, সেইকাৰণে সিহঁতে grow কৰিছে, সেইকাৰণে তাহাঁতে natural vegetation নহয়। Did you know virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or indigenous species, but those which have come from outside India are termed as exotic plants. Junbur virgin vegetation or natural vegetation purely India nije nije grow korise, heburok indigenous species buli koy, aru junbur vegetations bahiror thait hoy, then yate ani grow koraise, heburok exotic plants buliu koy, thik ase? The term flora is used to denote plants of a particular region or period. Flora and fauna ami dekha pao. Flora is always plants and fauna is always animals. Fauna hodai animals. Flora equals to plants, fauna equals to animals. The term denotes, eketa term hudiba pai tumalok, what does flora means? Flora mane hodai plants, and flora all of similarities ase with flowers, hey kane heneke mon rakhiba, flora similarity with flower, he karone plants, aru fauna mane animals, thik ase? হেইটোৱে কৈছে যে flora আৰু fauna meaning কি, এটো পাৰ্টত হেখিনিয়ে বুজাইছে। এতিয়া আমি types of vegetation some in India. The following major types of vegetation may be defined in our country. Eketa major types of vegetation our country পোৱা যায়। Tropical evergreen forest, যোনবোৰ throughout the year evergreen hoy thake, then deciduous forest, then tropical thorny forest and shrubs, montane forest and group forest. Ebor backwaters pai mostly in southern India. Ebor kenekwa types of plants kiman height opra kiman height loke grow kore tropical evergreen forest ot hetu height dise. So tropical evergreen forest ot kenekwa height of plants bu grow kore, yate ami ebar sai lok. First ote shrubs grow kore 1.5 meters, horu ghahor nitna, then 5 meters opra ami dekhisu je trees grow korise, then 20 meters ole jaate aru dangor trees jot ami dekha paisu young trees, then 20 meters or uporo jar loke loke ami canopy trees dekha paisu, jonbur ekdom covered hoi thake, hekhindi sunlight dekhao olop problem hoy, then aru olop uporo ja ami dekhisu ki emergent layer, aru
maximum height আমাৰ যায় 60 meters immersion layers ত আমি দেখিছো ঘন ঘনকে গছ আছে and গছবোৰ ডাঙৰ হয় অলপো space নাই মাজত ঠিক আছে tropical evergreen forest these forests are restricted to heavy rainfall areas of Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. Evergreen forest আমি ক'ত পাওঁ evergreen tropical evergreen forest য'ত tropical evergreen forest থাকে তাতে বহুত rainfall হয় হেনেকুৱা জেগাতহে tropical evergreen forest বোৰ grow কৰিব পাৰে because ইয়াতে throughout the year green হৈ থাকে ক'ত পাই western ghats পাই because তাতে বহুত heavy rainfall হয় then আমাৰ ইন্ডিয়াৰ দুটা islands পাই Andaman Nicobar Islands and Lakshadweepত পাই and then northern part যদি চাও আমাৰ Assamত পাই that is northeast and southern part পাই that is Tamil Nadu coast tropical evergreen forest পাই or grow কৰে they are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season আৰু এনেকুৱা জায়গাত আমি জানো এইকেখন জায়গাত বহুত বৰষুণ দিয়ে সেইকাৰণে tropical evergreen forest suitable হয় এনেকুৱা জায়গাতে grow কৰিব য'ত 200 centimeterতকেও বেছি বৰষুণ দিয়ে আৰু বহুত short period হে dry period থাকে যিমান effect নহব These trees reach great heights up to 60 meters or above. আমি picture to salo tate diagram to আমি গম পালো যে একদম maximum height হয় 60 meters or 60 meters কেও কেতিয়াবা উখ হয় but most of the maximum height 60 meters হয় Since this region is warm and wet throughout the year it has a luxuriant vegetation of all kinds trees shrubs and creepers giving it a multi-layered structure আৰু আমি picture to diagram to jete saisilu evergreen forest eta ami dekhisu ki layer nisna trees bur grow korise since yate eta bahut suitable climate ase dryo nohoy besi thandao nohoy aru borokhun di moisture hoi thake wet hoi thake and hekarne ami yate trees or bahireও বেলেগ বেলেগ সৰু হুৰা grasses যেনেকে shrubs creepers climbers হেনেকে আমি দেখা পাও আৰু এটা multi layered এনেকুৱা টাইপত grow কৰিছে forest to up till 60 meters There is no definite time for forests to shed their leaves আৰু এনেকুৱা forest বোৰৰ একো definite time নাই যে April monthত ইহতে নিজৰ leaves বোৰ হৰে বা জুন মান্থত ইহতৰ leaves বোৰ হৰে এনেকুৱা একো month নাই যোনটোত আমি predict কৰিব পাৰো যে এইটো মান্থত tropical evergreen forestৰ leaves বোৰ shed কৰিব shed মানে হৰি যোৱা as such this forest appear green all around the year আৰু since evergreen আমি evergreen নামটো দিয়ে গম পাইছো যে throughout the year green হৈ থাকে হুকাই না যায় গছৰ পাতবোৰ বা পাতবোৰ হৰি না যায় ইহতে throughout the year green হৈ থাকে because climate to বহুত suitable হয় because climate is very moist আৰু rain হৈয়ে থাকে rainfall হৈয়ে থাকে তো এনেকুৱা জায়গাত for evergreen forest বোৰ grow কৰে আৰু ইহতে throughout the year green হৈ থাকে আৰু evergreen forestৰ নামটো দিয়ে আমি assume কৰিব পাৰো যে এই trees বোৰ throughout the year green হৈ থাকে Some of the commercially important trees of this are ebony, mahogany, rosewood, rubber, cinchona. তো ইকোনমিক্যালিও আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকুৱা ফৰেষ্ট বোৰ এবোৰৰ পৰা আমি বিজনেছত ইউজ কৰিব পাৰো টু earn revenue তো হেনেকুৱা কিছুমান কমাৰ্শিয়ালি যোনবোৰ trees আমাক হেল্প কৰে এই trees বোৰৰ নাম দিছে ebony mahogany rosewood rubber cinchona এইবোৰ trees আমাক হেল্প কৰে কমাৰ্শিয়ালি আমি বিজনেস কৰিব পাৰো আমি ফাৰ্নিচাৰস বনাব পাৰো তো এনেকুৱা trees বোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় The common animals found in this forest are elephant, monkey, lemur, deer. One-horned rhinoceros are found in jungles of Assam and West Bengal. Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions, and snails are found in these jungles. And enekwa jungles ami key types of animals dekha pao. Enekwa jungles are mostly elephants.
monkey, lemur, এনেকুৱা animals বোৰ থাকে and especially Assam and Bengaলত আমি জানো one horn rhinos পাই আৰু তাৰ বাহিৰেও আমি different types of animals দেখা পাও then birds আৰু variety of species দেখা পাও bats দেখা পাও then scorpions দেখা পাও snails দেখা পাও শামুক দেখা পাও এনেকুৱা ধৰণৰ animals evergreen forestত পাই এতিয়া আমি tropical deciduous forest পঢ়িম This is most widespread forest in India. Tropical deciduous forest India most of the parts of ami pao ba grow kore. They are also called monsoon forest and spread over a region of receiving rainfall between 200 to 70 centimeter. আৰু এনেকুৱা ফৰেষ্ট বোৰ মনসুন ফৰেষ্ট বুলিও কয় আৰু যত ৰেইনফল হয় হেভি ৰেইনফল হয় 270 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা 200 সেন্টিমিটাৰৰ ভিতৰত হেনেকুৱা এৰিয়াত ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট বোৰ গ্ৰো কৰে আৰু এনেকুৱা ফৰেষ্ট ইণ্ডিয়াত বহুত জায়গাত পোৱা যায় most of the places trees of this forest type shade their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer আৰু deciduous forest evergreen forest or নিচিনা নহয় যে shade নকৰে খৰি নাযায় ইহঁতৰ leaves বোৰ deciduous forest বোৰৰ trees বোৰৰ leaves বোৰ summer seasonত যেতিয়া একদম dry summer season হয় বৰষুণ কমি যায় হেনেকুৱা seasonত trees বোৰৰ leaves সৰে shade হয় সৰে কিমান টাইমৰ লকে হৰে 6 to 8 weeks লৈ ইহঁতৰ leaves বোৰ সৰি যায় শুকাই পেলাই সৰি যায় because rainfall receive নকৰে on the basis of the availability of water this forests are further divided into moist and dry deciduous আৰু কিমান water available আছে সেই মতে হেতু বেসিছত এই এনে deciduous forest দুটা ভাগত আৰু ভাগ হৈছে এটা হৈছে into moist আৰু এটা হৈছে dry deciduous forest so deciduous forest আমি দুটা টাইপ দেখিলো এটা হল moist deciduous forest আৰু এটা হল dry deciduous forest কিমান water available আছে সেই জায়গাটো হেতু বেসিছত এই দুটা ডিভিশন হৈছে The former is found in the areas of receiving rainfall between 200 centimeter to 100 centimeter. Moist forest বোৰ former মানে আগৰটো কোনটো কথা কৈছে ইয়াতে ফাৰ্স্টতে moist তো moist deciduous forest বোৰ কেনেকুৱা এৰিয়াত grow কৰে mostly যত আমাৰ average rainfall receive কৰে 100 to 200 centimeter ৰ ভিতৰত ইমানো কম নহয় average এটা লিমিটত যত বৰষুণ হয় তাতে moist deciduous forest will grow কৰে This forest exists therefore mostly in the eastern parts of the country আৰু এনেকুৱা forest বোৰ moist deciduous forest বোৰ Indiaৰ east sideত বেছিকে grow কৰে যেনেকে northeastern states along the foothills of Himalayar ওচৰত Jharkhand, Orissa, West Orissa and Chhattisgarh and on the eastern slopes of Western Ghats. এনেকুৱা moist deciduous plants বোৰ eastern side on mostly grow কৰে যেনেকে northeastern states আৰু foothills of Himalaya then Jharkhand, West Orissa, Chhattisgarh আৰু আমাৰ eastern slopes of easter পৰা এটা slope হয় in the Western Ghats সেইখিনি সেই slope টো moist deciduous forest grow কৰে Teak is the most dominant species of this forest. Kuntu three most grow kore in moist deciduous forest that is teak. Teak এটা dominant tree হয় যোনটো moist deciduous forest ত বেছিকে grow কৰে. Bamboo, sal, shisham, sandalwood, kher, kusum, arjun, mulberry are other commercially important species. আৰু টিকৰ বাহিৰেও আমি কমাৰ্শিয়ালি এই কিছুমান treesৰ ইউজ কৰো যেনেকে হল bamboo, sal, shisham, sandalwood, kher, kusum, arjun, mulberry এইবোৰ আমি কমাৰ্শিয়ালি ইউজ কৰো তাৰপিছত এইখিনি আছিল আমাৰ moist ইয়াৰ পৰা আছিল আমাৰ moist deciduous forestৰ কথা তাৰ পিছত আমি এতিয়া dry deciduous forestৰ কথা
পাতিম The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 100 centimeter to 70 centimeter. ইয়াতে বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি যায় dry নামটো দি আমি গম পাও যে ইয়াতে বেছিকে বৰষুণ নহব সেইকাৰণে এনেকুৱা জায়গা dry deciduous forests বোৰ এনেকুৱা জায়গাত হয় যত rainfall 70 to 100 centimeters ৰ ভিতৰত হয় This forests are found in Rainayar parts of peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. আমি জানো peninsular plateau বেছিকে বৰষুণ নিদিয়ে and তাৰ rivers ও সেইকাৰণে short আৰু narrow হয় তো এনেকুৱা জায়গাত peninsular plateau নিচিনা জায়গাত dry deciduous forest grow কৰে তাৰ বাহিৰেও বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ plains বোৰতো dry deciduous forest grow কৰে There are open stretches in which teak, sal, people and neem grow আৰু কিছুমান খালি plains আছে যত teak, sal people aru neem trees grow kore A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing aru dry deciduous forest bur jot grow kore eta most of the jaigai dry deciduous forest bur kati pelaise so that yote tate cultivate korba pare crops grow korba pare agricultural activities or karone kati dise and agricultural activities or bahireo grazing or karne hebur land etia use kore in this forest the common animals found are lion tiger pig deer and elephant aru ki types of animals ami deciduous region or forest regions of pau elephant lions tiger pigs and deers a huge variety of birds lizards snakes and tortoises are found here aru animals or bahireo ami beleg dhoroner birds pau snakes pau tortoises pau and lizards pau ঠিক আছে এতিয়া আমি thorn forest and shrubs or কথা পঢ়িম thorn forest and shrubs thorn forest মানে যোনবোৰ trees ত বহুত কাইট থাকে যেনেকে cactus এনেকুৱা trees বোৰ আমি কত বেছিকে পাও হেখিনি আমি পঢ়িম In regions with less than 700 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. Jod rainfall ekdom kom hoy 70 centimeter or tatkeo kom hoy henekwa jagat thorny trees bur grow kore jeneke cactus ami janu mostly Rajasthanot grow kore deserts ot grow kore because enekwa trees burok beshi panir dorkar nohoy তো আমি ক্যাকটাসৰ কথা ভাবিলে আমি গম পাও যে ইট ইজ আ থৰ্নি প্লান্ট আৰু এই প্লান্টটো ড্ৰাই জায়গাত বেছিকে গ্ৰো কৰে যেনেকে ডেজাৰ্টছত ৰাজস্থানত তো যোনবোৰ জায়গাত একদম কম ৰেইনফল হয় 770 সেন্টিমিটাৰতকেও কম ৰেইনফল হয় হেনেকুৱা জায়গাত থৰ্নি প্লান্টস আৰু বুশেস গ্ৰো কৰে আমি এই ম্যাপখন এইটো কৰি উঠি চাম কোনটো টাইপ অফ ফৰেষ্ট কোনটো জায়গাত পায় This type of vegetation is found in the northwestern parts of the country. Dry, thorny trees and bushes ami India northwest. North, south, east, west. West. আৰু এইখিনি পার্ট হৈছে আমাৰ নর্থ ওয়েস্ট এইখিনি জায়গাত আমি ড্রাই thorny trees or bushes পাও parts northwestern parts including semi-arid regions মানে dry regions like Gujarat Rajasthan Madhya Pradesh Chhattisgarh Uttar Pradesh and Haryana ekata dry jaga hoy aru enekwa jagat ami thorny bushes or thorny plants grow kore Rajasthan Gujarat Madhya Pradesh Uttar Pradesh Haryana and Chhattisgarh semi-arid region dry regions acacia, palm, euphorbis, cacti are the main plant species. Aru eketa whole main plant species. eketa logot besi familiar noholeo cactus or logot ami bahut besi familiar hoy ami dekhisiu cactus and
আমি যেটা ডেজার্ট ড্র করো বা আমি ডেজার্টৰ এখন পিকচাৰ চাও তেতিয়া আমি ক্যাকটাস প্লান্টস দেখুৱে তো আমি ইমাজিন কৰিব পাৰো এনেকা থৰ্নি ট্ৰিজ বোৰ অৰ প্লান্টস বোৰ মোস্টলি ড্ৰাই এৰিয়াজতে গ্ৰো কৰে বিকজ এনেকুৱা ট্ৰিজত বেছি ওয়াটাৰৰ দৰকাৰ নাই ট্ৰিজ আৰ স্ক্যাটাৰ্ড এন্ড হ্যাভ লং roots penetrating deep into the soil in order to get moisture আৰু এনেকুৱা ট্ৰিজ বোৰ উচৰা উচৰিকে যেনেকে ফৰেষ্টত হয় হেনেকে গ্ৰো নকৰে ইহতে এনেকুৱা ট্ৰিজ বোৰ ইটু হিটুৰ পৰা দূৰে দূৰে স্ক্যাটাৰ্ডলি গ্ৰো কৰে আৰু এনেকুৱা ট্ৰিজ বোৰৰ ৰুটস বোৰ একদম এটো সয়েল হয় এটো সয়েলৰ টপ লেয়াৰ সয়েলৰ একদম ভিতৰলে পেনিট্ৰেট হৈ যায় মানে ভিতৰলে সোমাই যায় সো দ্যাট হিহতে সয়েলৰ একদম তলৰ পৰাও পানী একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে যাতে ময়েশ্চাৰ হিহতে পাব পাৰে ইন অৰ্ডাৰ টু গ্ৰো the stems are succulent to converse the water আৰু stems help কৰে যাতে water to ভালকে flow কৰিব পাৰে in the plant leaves are mostly thick and small to minimize evaporation আৰু leaves বোৰ হকট হয় আৰু সৰু হয় so that evaporation বেছিকে নহয় পানী যাতে বেছিকে হিয়তৰ plants of body para ulai na jai through the process of evaporation this forest give way to thorn forest and shrubs in arid region aru eneka forest tor para eneka jaga para amar thorny forest ba thorny plants grow kore in this forest the common animals are rats mice rabbits fox wolf tiger lion wild as horses camels egata animals ami enekwa dry thorny forest or dry regions pau ami ebar mapot sailo kuntu plant forest could grow kore ami eta loke duta type korilo tropical evergreen forest tropical tinta korso tropical evergreen forest tropical deciduous forest or tropical thorn forest to ami first hoche sao tropical evergreen forest ami dekhisu northeastern states tapisot eastern side tapisot Western Ghats and Tamil Nadu coast tar bahireo ami Lakshadweepot dekhisu aru Andaman Nicobar Islands tar pisot amar tropical deciduous plant whole of the peninsular region ami pau then amar thorny forest tropical thorn forest amar northwestern side mostly grow kore students class to ekhinte hamoriso next class baki kini continue korim thank you